हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। मस जाइए आम गाँ को तो चलतु मुझर बाड़ देखी जोटिकी पनीपरिया लगाई तो चलतु आज मु देखुची। एबे पूरा शीत सकाळ तो शीत बहुत प्रबल होची तो चलतु देखुची मु एटा हमर सरिषा साग जोटा कि आज मु बनैकी देखी मो रेसिपी तो देखते केते सुंदर होईची ये सबू खाली एटा नुह सेटा भी अच्छी यहाँ देखु यहाँ हूँ अलड़ी आमर यहाँ देसी अलड़ी कहते मत बहुत ही भल लगे। आ यहाँ सब कांदल गछ आईटा देखु यहाँ हूँ बोईतालु साग गछटा यहाँ भी बहुत ही भल लगे। देखु पूरा बाड़ आईटा देखु मूला साग यहाँ मूला लगाई एबे हेनी देखु तो टाइम लगे टिके छोट छोट सब होईची। मोमा बहुत सुंदर बाड़टा को बनईची जोड़ा पनीपरिया भरी देईची। यहाँ देखी पार्थिबे ये सब फूल गछ आ बहुत किछि अच्छी ये बैगण गछ भी अच्छी यहाँ सब देखा जाउनी। देखंतु केते सुंदर लगुच। यहाँ सब रानी कंदा आपटे सब अच्छी फूल गछ यहाँ हूँ यहाँ कौन आपण कहे कमेंट करके भल भाव देखीदेवी। देखु यहाँ कौन जोटा कि रस बाहर आपण कमेंट करके कहे। देखो के सुंदर फूल होईची यहाँ सब आमर फूल गछ देखंतु यहाँ हूँ आमर परिबा बाड़टा आ सेपटे भी अच्छी गोटे सेपटे तो सेठी मु जाइनी केबे जदी जीबी तो मु देखीदेवी आपन को। आ एपटे देखंतु ए साइड रे हमरो सूर्यमुखी लगाई एबे छोट छोट होईची बड़ हेनी बड़ाइला बड़े पुणी थरे मु देखीबी आपन को। गाय बहुत ही ठंडा पड़लानी तो देख पार्थिबे एटा को आनिके रखी देइची। देखंतु मो दीटा पियाज को मीडियम साइज नहीं के काटी देइची आ लंका मु चारटा नहीं ए लंका छोट छोट लंका किंतु चारटा नहीं यहाँ बहुत ही राग हम तो से मुझे चारटा नहीं। देखु ए शाग नहीं जावा शाग काटिदेवी देखु यहाँ मुझे काटिदे सेमती सब काट सब शाग काटिदेवा। देखु मु सब शाग काटि नहीं एबे जा रोसई को आम किचन रूम विंडो पाख कौन देखा जाए देखु यहाँ से सनफ्लावर गछ गुड़ाक जोटा कि आम साइड लगाई मु कढ़ी बसई देइची तो देखु एबे पकेबी तेल जीरा सरिष पकईदेली तेल आपण पकईदेली देखते
ଆପଣ ତେଲ ବେଶୀ ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ଶାଗ ଦେଖାଯାଏ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଝିଯିବ ସେତେବେଳେ କମ୍ ହେଇଯାଏ। ତ 2ରୁ 3 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ବେଶୀ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବେନି, ଟିକେ ହାଲକା ଦରକାର। ମୋର ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଶାଗ ପକାଇଦେବା। ମୋର ଶାଗ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବା। ମୋର ଶାଗ ତ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଖାଇବାର ସୋରିଷ ଶାଗ ଖାଇବାର ଫାଇଦା ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ହାଡ଼କୁ ବି ମଜବୁତ ବନାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଲୁଣ ହାଲକା ପକାଇବେ, କାହିଁକିନା ଶାଗ ବେଶୀ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ହେବ, ତ ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ ଶାଗ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି। ପକାଉଛି ମସଲା, ହଳଦୀ 1 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇବେ, ଆଉ ରାଗ ଗୁଣ୍ଡ ବି 1 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଅଳ୍ପ, ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇକି ଦେଲି। ତ ଏତିକି ଦରକାର ମସଲା। ତାପରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ପାଣି ରହିଯାଇଛି, ତ ପାଣି ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେ ଟିକେ। ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇଟା କରୁଛି, ପାଣି ରହିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି। ତ ସେତିକି ଶାଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଏତିକି ହେଇଯିବ। ମୋର ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ନେଇଛି। ଏଇଟା କାଟି ଦେଉଛି। ତ ପୁରା ଟମାଟୋଟା କାଟି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଣି ଶୁଖିବାକୁ ଆସିଲା, ତ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ଏବେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଆମର ଟମାଟୋଟା ସିଝି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଶାଗ। ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଟିକେ। ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ, ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା।